Ang aton ebanghelyo para han ikakaruhaan kag usa nga Domingo hang katuigan han tuigay sumala kan San Mateo kapitulo 16 versikulo 13 kadto 20. Niyan kinadto Jesus sa katunaan iranihan bungtuhan sa Cesarea Filipo ngan didto gimpakianhan niya ang iya mga tinun-an. Sumalahan siring han mga tao hinuman an anak han tao. Nagbaton hira, may nasiring nga hiya amo hi Juan nga parabunyag, nasiring an iba nga hiya amo hi Elias, nga nasiring na maliwat an iba nga hiya amo hi Jeremias o usahan mga manaragna. Nagpakiana Jesus sa ira, anha iyo, hinuman ako. Binaton ni Jesus, ikaw, amo an Mesiyas, an anak han Dios nga buhi. Ginsiring hiya ni Jesus, palaran ka Simon nga anak ni Juan. Kay waray umabot haimo ini nga kamatuuran di kang hinbisan hino nga tao, kundi ginhatag ini haimo han akon amay halangit. Sanglit nasiring ako haimo, ikaw hi Pedro nga nabawbaw hini nga bato, titindugon ko an akon singbahan, nga diri makakadaog hini an gahom han kamatayon. Ihahatag ko haimo an mga yawi han kinahadian han langit. An imo diri hubaran dinhi hatuna diri man liwat hubaran dito ha langit. Ngan imo hubaran dinhi hatuna hubaran man liwat dito ha langit. Niyan gintugon ni Jesus ang iya mga tinun-an nga diri magsumat bisan kan kanay nga hiya amo an Mesiyas. Kabugtuan, ang maupay nga sumat han aton katalwasan paglayawon ka Kristo. Baraan nga maupay nga takna haiyo haaton nga tanan. Yan nga mga panahon may da mga tinataw nga image makers. Pananglit kung may da usa nga politiko nga karuyag kumandidato na nangangaruhi tambulig yung mga tinatawag na mga image makers. Usahaya dahira hiton media, usahaya dahira hiton arts, hira ito hahatag hin maupay nga imahen hin usa nga tao para iton publiko, para iton kadaman base mahipakita ni iton iya mga kaupayan ngan base liwat iya butusan. Ambot siguro kung si Jesus baga nagkikinahanglan liwatiyahin image maker, no, kay nagpakian naman niya anha iyo ano an siringhan iba nga tao hiunang han anak han tao. Pero singon ni Jesus liwat inin karoy nahibaruan an iya imahen ngadtuhan iba nga mga tao kung ano an pagkitahan mga tao ha iya. Kung ato niya pamalandungon, mapakiana kita kay ano daw la nga Jesus nag-i-interes han pagkitahan mga tao ha iya. Diri ba hiya nakilala niya kalugalingon? O karuyag ba ni nga hiya paglayawon o maging sikat kan bantog? Iton baton diri An karuyag ni Jesus nga hibaro hiya. Kung an iya ginbubuhat an iya ginyayakan, nakakahatag han iba hintama nga pananaw ha iya. Pero nagdiskubre niya hinigaging buhat nga ura-ura kalimitado iton pagkilala iya itong katawhan la. Ani ba nasing iya Juan Bautista, ani ba nasing iya Jeremias, usahan mga naragna, etc. etc. Pari malawtit iba siguro masiring nga usa ka nga karpentero, iba masing usa ka nga propeta, no? O usa ka nga magtarambal. Ini nga tanan usa nga pananaw, mga pananaw hin mga tao ha iya. Pero didaan haya kabugtuan magpasabot nga tamaan baton hanhi Pedro na anagyakan. Pagsiring na niya haira, anha iyo nga bahin hinuman ako. Usain nga pakiana niya liwat diri la han mga apostoles kundi haaton nga tanan. Anha iyo hinuman ako. Hinuman na natong pagkilala ka ni Jesus. Napatian ta an baton
ni Pedro, siningi Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak kan Dios nga buhi. Ngan siningi Jesus nga, palaran ni Pedro, baraan niya tungod kay ang kamatuuran nga igin sumat, dili ti kang hintawo, kundi ti kang nga Dios. Sang butang nga angay natong pamalandungon. Nga iton tama nga pagkilala aton, diri la angay nga tumikang iton aton igitsaw, kundi ti kang mismo sa Dios. Ngan nakita ni Jesus nga usaad to nga signal, kumbaga, usa nga tigaman ti kang halangit, nga hi Pedro na ang pagtutukuran niya isang basang hi Pedro ang ngaran hininiya ay Simon. Hiniya na nga takna ginsirngiya nga gimbag-o niya ang ngaran ni Simon siniya, ikaw hi Pedro, abaw-baw hini nga bato. Ang pinulungan Hebreyo iton Pedro Kefa, dako nga bato, no? Karog singon nga hi Pedro himuonan Ginoo Jesucristo nga kuruhaan hi kusog paran simbahan, tungod kay nakadaiya ang grasyahin pagtuo nga mabaskog. Katapos diri lang nga tutukuran ni Pedro, kundi gintagan liwatihan mga yawi ang ginhadian. Ano ang karog singon nila? Paghatag hit yawi para ito mga Hebreo, paghatag iton gahom autoridad nga sinan ni Jesus. Kung ano ni mo diri hubaran din hatuna diri hubaran ha langit. Kung ano ni mo hubaran din hatuna diri man hubaran ha langit. Anong karuyog singon iton? Iton diri paghubad karuyog singon nga diri pagtugot. Kung iton hubaran, iton paghubad karuyog singon pagtugot, pwede liwat nga karuyog singon ini. Kung ano ni mo pasayloon din natuna, pasasayloon man halangit. Kung ano ni mo igtutdo din natuna, tatanawon ang langit nga marigon, hasta dito halangit, kikilaloon. Asa ini kabugtuan naging babasihan iton aton pagkilala, iton gahom it Santo Papa. Sanglit, pagampo kita nga, pinaagihan Espiritu Santo, Ginoo namon nga Dios, tagagad kami, inhuyaya kaburuton, base namong karawaton, ang pagkapangulo ng Santo Papa amon. Pinaagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.